नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने बड़ को मोर नमस्कार सान को भल पाइबा। एक्चुअली आज आज तो नुह एक्चुअली एटा पुराणा हो गला पाखापाखि 2-3 दिन तलर आम एक्चुअली देवमाली बुली जीवार प्लान कलु समस्ते सांग मैंने मिसिकी 3-4 जन किंतु असुविधा तो नुह बट जो टाइम रे आम प्लान करूँ से टाइम रे आम बाहरी पार्लुनी न था कि सांग मैंने जहाँ भी टिके 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 नखरा बाहर की लेट हो ही जाए से भीतर चिन्मय बोली गोटे सांग थिला से 10:30 टाइम कहई किंतु से बाहर बाहर 11टा बजेदेले बाबू आरंभ है सिमिलीगुड़ा ठारू आपण रास्तार व्यू देखिपारे। एक्चुअली जो आम आरंभ करूँ सिमिलीगुड़ार तो वीडियो कर पारे कहीं बाइक ड्राइव करूँ से आउ टिके आगो को गला पर जो माने तार टर्निंग टा आरंभ सेठू आमर वीडियो स्टार्ट करिछु। एक्चुअली पाखापाखि सिमिलीगुड़ा ठू आपणकर 40 किलोमीटर दूर सेटा होची आपणकर लोकेशन लोअर लोकेशन टा सेठू आपण को माने चाली 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 जीवा पई पड़ी पहाड़ ऊपर को। एक्चुअली आम भाविक जाइलु या जहाँ भी कि रास्ता टी भल थी या जहाँ भी थी बाइक रे पलई तो जाइलु जोश रे रास्ता किंतु किछि रास्ता माने भल थिला किंतु पाखापाखि जो 4-5 किलोमीटर बहुत ही खराब रास्ता है। एक्चुअली घाटी टाइप रो अछि ना एपटे तो सब पहाड़िया एरिया को काटिक सब रास्ता बनाई ना तो सीठी बाइक चलेला बेले टी कष्ट है माने कौन ऊपर को उठवाटा कष्ट होगला डबल डबल बसथिलु बाइक रे सेइथि पई का ओवरऑल व्यू बहुत बढ़िया थिला। एक्चुअली भल लगी जहाँ भी हो फास्ट टाइम जाइलु एटा तो फास्ट टाइम रो एक्सपीरियंस वेल एंड गुड चलिबो पाखापाखि बहुत बढ़िया अच्छी अपन लोकेशन देखंतु एटा गला बेलर एक्चुअली व्यू गुड़ा ओल्हेला बेले आ ऊपर को चढ़िला बेले भी अलग वीडियो गुड़ा अच्छी बहुत लंबा हो लगी ए वीडियो रे पूराटा पकोनी आहरी भी या पर गोटे ना 2टा वीडियो आहरी आसीबो देवमाली जीवार ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ରୋଡ଼ ମାନେ ପାହାଡ଼ କାଟିକିରି ସବୁ ରୋଡ଼ ବନା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ହିଁ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ନଥିଲା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କି ସେଇଠି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଡ଼ ବି ବନିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେବନି ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେବନି ବଟ୍ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଯିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଖାଲି ସେପଟେ କୋଟିଆ ଆଡ଼େ ହେଉଥିଲା बट ए रास्तार 2-3 जगार पाखापाखि आम देखिलु स्ट्रॉबेरी चाष होटा भी मुझे बनई यार नेक्स्ट वीडियो रे से सब जिनस भी आसो अपेक्षा करंतु देखिए। यहाँ पाखापाखि 6 किलोमीटर बाकी रहा देवमाली आम पाखापाखि पहुँची गले 6 किलोमीटर गलापर आम तार एंट्री पॉइंट रे पहुँचवा देखु आपण वीडियो रे देखु एटा देसिया देवमाली एटा गोटे रेस्टोरेंट खोली एक्चुअली नुआ करी आम जाई पार्लुनी एक्चुअली आम पाखे हार्ड कैश नथिला सेइथिपाई का एठी नेटवर्क नाही सेइथिपाई का ऑनलाइन पेमेंट भी पॉसिबल हैलानी। एठी देखंतु आगरे हमरो 2 जण जे सांग जाइछन से 2 जण आगरे जाउछन्ती चिन्मय और चंदन सर आप देखो यहाँ हूँ तार मेन एंट्री गेटा वेलकम टू देवमाली लिखाई भर को देखु ये पाखापाखि आउ हार्डली आपणकर तार जो तल पर्सनटा अच्छे मैं तल पॉइंट जोटा अच्छी तार बेस पॉइंटा जो फास्ट आम जा पहुँचा से हार्डली एठू 2 किलोमीटर भितर ही हम 2-3 किलोमीटर भितर एक्जाक्टली कहीपरूनी कहीं देखी नी तो से ए देखो आप रास्ता देखु ये रास्तार बाइक चल जावाटा एत भल से जाणी होनी
କିନ୍ତୁ ମାନେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପୁରା ଏକଦମ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଯିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହେଭି ବାଇକ୍ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏନଫିଲ୍ଡ କି ଆପାଚି ଫାପାଚି ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିରୋ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ 100cc ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ମୟ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଘାଟି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ଜାଣି ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ହର୍ନ ନ ମାରିବେ ଆଉ ସେ ଯଦି ହର୍ନ ଶୁଣି ନ ପାରିବେ ଓପୋଜିସନ୍ ବାଲା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟଙ୍କର। ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ ଟିକେ ରହିଗଲା, ଉଠାଣି ରାସ୍ତା ତ ଉଠିଲାନି ଭଲସେ। ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବି ବସିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କିଛି ଏମିତିଆ ଥିଲା କି 1 ନମ୍ବର ଗିଅର ଛଡ଼ା 2 ନମ୍ବର ଗିଅରରେ ଗାଡ଼ି ଉଠିଲାନି ବିଲକୁଲ, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଭି ବାଇକ୍ ନେଇକରି ଆସିଲେ ବେଟର୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ 4 ହ୍ୱିଲର ନେଇକରି ଆସିଲେ ତ ଆଉ ବେଟର୍। କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ରହିବ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖାପାଖି ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ପୁରା ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପାରାସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ, ଏଇଠି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇକ୍ ଗଲେ 30 ଟଙ୍କା, 4 ହ୍ୱିଲର ଲାଗି 50 କି 100 ଟଙ୍କା, ଜାଣିନି କହିପାରିବିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଲାଗି କରାହେଉଛି, ଆପଣ ପର୍ ହେଡ଼୍ 500 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ। ଏଠି ବାହାରୁ ବସ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ତ ଏଠିକାର ଲୋକ ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଲା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଆଡ଼ର ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା ନା, ସେଇଥିପାଇଁକା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ 2 ଜଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ଭିଡ଼। ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବେସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ବାଇକ୍ ରଖିକିରି ସେଠୁ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।